Hola a todos, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa tong talahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Humuadidi, ug sa kahupungan sa tibuok kaparian, dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kini si Reverend Father Eman Pujutan ang maghatod kaninyo sa pagpamalandong bahin sa Ebanghelyo karong adlaw. Mga igsoon ko ni Kristo, adlaw karon nga Biyernes, Mayo 22, 2026, ug ana kita, sulod kita sa ikapito nga semana sulod sa panahon sa Pasko sa pagkabanhaw. Ug nining adlaw nga Biyernes, akong pagtimbaya sa tanan nga naminaw karon. Sila nga naka-tune in sa ato ang FM 100.7 ug sa tuang AM 657 ug sila usab nga naglantaw sa FB Live, sa FB page sa DXTD. May adlaw kaninyong tanan. Mga ako usab nga pagtimbaya sa tanan nga mga nagsaulog sa ilang mga wedding anniversaries karong adlaw, sa ilang birthday usab karong adlaw, ug special nga greetings ngadto kang Reverendo Padre Gestoni Gonzaga, ang kasamtangang padrikura diha sa parokya ni San Nicolas de Tolentino sa lungsod sa Plaridel. Tungod kay karong adlaw, siya man nagasaulog sa iyaang anibersaryo sa ordinasyon sa pagkapari. Busa kang Reverendo Padre Gestoni Gonzaga, Happy Priestly Ordination Anniversary kanimo. Panginaot nga anaka sa maayong panglawas usab maayo nga disposisyon aron sa makarunayon nimo nga pagpangalagad sa katawhan sa Dios, ilabi na diha sa mga parokyano ni San Nicolas de Tolentino sa Plaridel nga gisangon sa Dios, usab gisalig sa Arsobispo diha sa imo ang pagdumala sa imong pastoral care. Again, Reverendo Padre Gestoni Gonzaga, maayong pagsaulog sa anibersaryo diha sa imo ang ordinasyon sa pagkapari. Ako di usab nga pagtimbaya sa tanan, no, ilabi na diha sa tanan nga parokyano sa Mission Station sa Birhen sa Lourdes sa lungsod sa Bonifacio. Tungod kay karong adlaw sa may alas 10 sa buntag ato mang pagasaksihan ang misa og instalasyon ni Reverendo Padre Jerry Lawrence Tautuan nga taga Bonifacio. I-install siya isip pinakauna nga Pinoy nga dayosesano nga pari nga maoy magdumala diha sa Mission Station sa Birhen sa Lourdes sa lungsod sa Don Victoriano. Busa sa tanan nga mga parokyano, congratulations. And then ngadto usab kang Reverendo Padre Jerry Lawrence Tautuan, congratulations. And then padayon, no, sa salamat sa imo ang pagdawat sa maong tahas nga gisalig sa Arsobispo kanimo. Padayon ta sa pagtinabangay, and then mag-inampuay aron nga mulahutay kita nining maong pagpangalagad. Again, karong adlaw ang misa og instalasyon ni Reverendo Padre Jerry Lawrence Tautuan. Ang mangulo mao si ato ang halangdon nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Humuadidi sa may alas 10 sa buntag diha sa simbahan, no, nga Katoliko sa Mission Station sa Birhen sa Lourdes diya sa lungsod sa Bonifacio. Nga igsuon, yaning adlaw nga Biyernes, Mayo 22, 2026, ang atong ebanghelyo, arita sa atong ebanghelyo nga ato ang pamalandungan karon. Nga atong pagkutluon sumala sa ebanghelyo ni San Juan. Human sila makakaon, miingon si Jesus kang Simon Pedro. Simon, anak ni Juan, nahigugma mo ba ako labaw sa imong paghigugma sa uban? Siya mitubag, oo Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus miingon kaniya, atimana ang akong mga nating karnero. Unya, miingon na usab si Jesus kaniya, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Si Simon mitubag pag-usab, oo Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus mitubag kaniya, atimana ang akong mga karnero. Unya, sa ikatulong higayon, si Jesus miingon,
Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Si Pedro nasubo tungod kay gipangutana man siya ni Jesus sa makatulo kung siya gihigugma ba niya. Og si Pedro miingon kaniya, Ginoo, nasayod ka sa tanan. Nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus miingon kaniya, Atimana ang akong mga karnero. Sultihan ko ikaw, sa batan-on ka pa, ikaw ram nagbakos sa imong kaugalingon, ug nakaadto ka sa bisan diin nga gusto mong adtuan. Apan, inig katigulang na nimo, idupa mo ang imong mga kamot, ug lain na ang magbakos kanimo. Ug dadon ka sa dapit nga dili mo gustong adtuan. Sa pagsulti niya niini, gipasabot ni Jesus kung unsa nga paagiha si Pedro mamatay aron paghimaya sa Dios. Unya miingon si Jesus kaniya, sunod kanako. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon kada ni Kristo, ang atoong ebanghelyo karong adlaw nga Biyernes, Mayo 22, 2026, ato nga gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Juan, kapitulo 21, unya bersikulo 15 hangtod sa 19. Din atong nadunggan ang dialogo between Jesus and Simon Peter, wherein si Jesus, he asked Simon Peter thrice the same question, Simon, do you love me? And then, sa maong pangutana ni Jesus ngadto kang Simon, si Simon usab ning tubag sa tulo usab ka pangutana. And then he responded thrice also, saying the same words. Ingon si Simon Pedro, Yes, Lord, you know that I love you. Unya sa mga tubag ni Simon, naagyoy pakapin usab nga istorya si Jesus. Ingon si Jesus nga, kung mao ka na, atiman na ang akong mga karnero. And then the last part sa Ebanghelyo, gitagna ni Jesus or giingnan ni Jesus si Pedro sa unsang paagi mamatay si Simon. Nga sa bata pa siya, baksan siya mo'y magbakos, pero nagdako niya, baksan na si Pedro sa mga tao nga kanabitawng lahi na mo bakos niya. Unya, dadon pud siya sa dapit nga dili niya gustong adtuan. So that's the overview mga igsuon sa itong ebanghelyo karon. The dialogue between Simon Peter and Jesus, pangutana ni Jesus ngadto kang Simon, nahigugma ba ka kanako? And then si Simon usab ning tubag sa mga pangutana. Ingon siya nga, Yes Lord, I know that you love me. Apan mga igsoon sa itong pagpamalandong karon sa ebanghelyo, dirita sa pipila ka mga detalye sa ebanghelyo, mga gagmayng detalye nga atong palawman pagayud. Una, sa mga pangutana ni Jesus ngadto kang Pedro. Jesus asked the same question to Peter thrice. Why? Ngano man nga katulo? Ngano man nga si Jesus nangutana kang Simon Pedro sa maong pangutana unya gibuhat kini ni Jesus sa makatulong higayon. According sa mga nabasahan ko nga mga commentaries, the reason is that remember nga Peter denied Jesus not once, not twice, but thrice. Katong gidakop na si Jesus, unya naay mga kanabitaw katong sulugoon nga mga babayi ug mga tao didto nga nangutana kang Jesus nga kauban man kanang tawhana. Sure gid mi nga kauban kanang tawhana. Ang idaway kang mo istorya pareha gid anang tawhana, so kauban kaniya. Unya remember that the response of Peter, iyang gidinaingon siya nga dili ako kauban anang tawhana. Unya kini gilimod ni Pedro sa makatulong higayon. And so according to some kanabitang mga commentators, mga biblical scholars sa ebanghelyo nga, it was intended nga the question, do you love me, was asked by Jesus to Peter thrice because Peter denied Jesus also thrice. Ang pangutana gihimo sa makatulo tungod kay si Pedro iausab nga gilimod si Jesus sa makatulong higayon. Ang kani siya nga komentaryo sa mga batid sa Biblia naghatag nato og nindot nga punto unsa man kini. First point, mao ni siya ang atong unang punto sa pagmalandong.
Betrayal broke the heart, but love taught it how to beat again. Sa makatulong higayon, gilimod ni Pedro si Jesus. Ug sa makatulong higayon usab, gipangutana ni Jesus si Pedro kung siya nahigugma bagayod kaniya. Tungod kay matud pa, ang kasing-kasing nga nasamaran gumikan sa pagluib, matudluan na pod sa pagpitik pinaagi sa gugma. Ang kasing-kasing nga nasamdan tungod kay nakasinati og dili maayong kasinatian, gipasakitan, gibiyaan, giluiban, unya gipasagdan, unsa pa ng klase nga matang sa pagpasakit sa kasing-kasing. Kini nga kasing-kasing nga samaran, maantigo na pod sa pagpitik sa kanang makapitik na pod ang maong kasing-kasing pinaagi sa gugma. And so the question was, do you love me? Because the heart that was broken by betrayal can beat again through love. Kini naghatag na tuog nindot nga para bitong panglantaw nga anagi paglaom. Nga bisan pa sa itong mga kasinatian nga dili maayo, then kini pwede na to nga masinati ang kaanindot na pod sa kinabuhi. Taliwala sa mga dili maayong panghitabo kung kita anaay paghigugma. Because the heart that was once broken by betrayal can beat again through love. Hindot kay mga igsuon, labi na sa mga naminaw karon nga nakasinati og mga different pains, heartaches, disappointments from the people whom they love most. Our heart can beat again. The only thing that we should do is to learn how to love again. Unya, mangayo kita sa grasya sa Ginoo aron nga ato kining maangkon nga ang atong kasing-kasing mosalig na pod, ang atong kasing-kasing mahigugma na pod tungod kay mao lang kini paagi aron ato gayud nga kanang maka-move on, and then at the same time ma-appreciate o makita nato ang kaanindot sa kinabuhi if we learn to love again. Si Jesus, mo kini iyang gipakita. Peter denied him thrice. But Jesus, through the question, do you love me to Peter thrice? Because ang kasing-kasing nga nasakitan, the heart that was once broken by betrayal can beat again through love. And this is the beauty mga igsuon. Kini bitaw ang mga gipakita bitaw ni Jesus mo ni ang nakaanindot gayud nga kada bitaw sa iyang ang atong Ginoo dili man sa layo sa atong kasinatian. Kasinatian sa kana bitaw, for example, kasinatian nga gi-torture, gi-persecute. Kana nasinati na sa atong Ginoo, sa atong Ginoong Hesus. Kasinatian nga kana bitaw mga tawo nga ning sunod tapos ning biya ra pod, mga tawo nga mga MRS may ragsugod, nasinati po na sa itong Ginoo. Mga kasinatian sa mga tao nga nag-alirong kaniya, nga it seems nga they were supporters of Jesus, pero silang mga tawhana nag-alirong kang Jesus, kay gusto na silang mangita og sayop aron naay masaway kang Jesus. Nasinati usab ka na sa atong Ginoo. Kasinatian po nga gibiyaan, gipasakitan, nasinati po na sa itong Ginoo. Kasinatian nga gibetray, gitraidor, nasinati po na sa atong Ginoo. But Jesus naghatag sa nindot nga panig-ingnan kanato nga taliwala sa mga dili maayong kasinatian sa kinabuhi. It is wiser to live in happiness through love than to dwell in bitterness. O kana atong mabuhat if we learn to love again. Betrayal broke the heart, but love taught it how to beat again. Second point mga igsuon, niining atong mga pagpamalandong karon sa ato ang ebanghelyo, kani gyud nga kani bitaw format bitaw sa pag
sa pagpangutanan ni Jesus. Ingon si Jesus nga, Simon, nahigugma ka ba kanako? Simon, nahigugma ka ba kanako? Simon, nahigugma ka ba kanako? Alang kanako mga igsoon, at first glance, normal ra kayo nga nagtawag sa ngalan o niya nangutana kung nahigugma ka ba kanako sa makatulong higayon. Pero alang kanako mga igsoon, kini siya naa sinindot kayo nga punto unsa man. Ang Simon, no, ang root word sa ngalan nga Simon kay gikan sa kanibitawng verb nga kaning shema. Unya kanang verb nga shema sa Hebrew, it means listen. So sa ato pa ang kanibitawng sana ang lexical analysis sa word nga Simon kay nagpasabot nga paminaw. Kay ang root word niya sa Hebrew kay ang verb nga paminaw, maminaw. Nga nindot kay ba kay maminaw nga do you love me? Maminaw, do you love me? Maminaw, do you love me? And for me, it tells us, second point sa pagmamalandong, nga it is intended, kay, di ba, ang ngalan ni Simon, giusog naman siya ni Jesus, Pedro, gani, sa pagtawag pa lang sa attention ni Jesus kang Pedro, ingon siya nga, Simon Pedro, di ba, ingon siya din nga, human sila makakaon, ingon si Jesus kang Simon Pedro. Pero the question now, sa pag-call sa attention ni Jesus kang Simon Pedro, ang gigamit ni Jesus, Simon. Wala na siya nagamit og Pedro. Wala siya nga, Pedro, naigugma ka ba kanako? Wala siya nag-ingon nga, Pedro, naigugma ka ba kanako? Wala siya nag-ingon nga, Pedro, naigugma ka ba kanako? Ingon na nga itong Ginoo, Simon, naigugma ka ba kanako? Simon, naigugma ka ba kanako? Simon, naigugma ka ba kanako? Tungod kay alang kanako, it tells us this second point sa itong pagmalandong, nga ang pagpaminaw o paghigugma konektado sa usab-usa. Listening and loving are interrelated with each other. Indispensable ang pagpaminaw sa paghigugma. Kung ikaw nahigugma, maminaw gyud ka. Kung ikaw ingon nga nahigugma ko apan dili ka maminaw, questionably, what kind of love do you have? Accordingly, sa matud pa sa kanibitaw akong nabasahan, ingon din hinga, listening is how love says, you matter to me. And in other words, mga igsuon, ang pangutana ni Jesus ngadto kang Simon Pedro, using the name Simon instead of using the name Peter, tells us or teaches us that when we love and when that person whom we love matter to us, we always have our ears. Kanang ingon bitaw ka nga, I'm all ears, meaning to say nga, I will always listen. I am listening tungod kay you matter to me. And so, kini naghatag usab og kanibitawng challenge labi na ngadto sa mga anak. Kung ang inyong kinikanan ning matter gyud sa kinabuhi, then maminaw mo niya. Kung usab ang mga ginikanan kung ning matter ang ilang anak sa ilang kinabuhi, then maminaw usab ang mga anak, ang mga ginikanan sa mga anak. Sa mga asawa ug banak, if your wife matters to you, then you should listen to them also. Because listening is how love says, you matter to me. Listening is indispensable sa paghigugma. If we listen, if we love, then we listen. No wonder why, di ba, the two greatest commandments, no, nga gihatag sa atong Ginoo ngandot sa mga tao. Di ba katong sa scene sa gospel nga naay teacher of the law nga nangutana kang Hesus unsa ang pinakadakong sugo, and then Jesus quoted two Bible verses sa Old Testament from Deuteronomy and from Leviticus saying you should love God above all things with all your heart, with all your soul. And then ang ikaduha kay mingon nga you should love your neighbor as you love yourself. Kato siya nga kanibitawng commandments, nato siya preceding nga kanibitawng mandato ingon ditong listen Israel, love God
So, ang listening is indispensable sa paghigugma. We can never we can never claim, no, sa atong kagalingon nga I really love if we fail to listen. Dili ta makayo nga nahigugma ta kung dili ta maantigo maminaw. Because listening is how love says you matter to me. Mangigsuon, dinhin na nakukutob sa akong pagkumalandong sa atong ebanghelyo karong adlaw nga atong gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Juan kapitulo 21 bersikulo 15 hangtod sa 19. Duha ka puntos akong kipaambit. Una, ang kasing-kasing nga nasakitan gumikan sa mga dili maayong kasinatian, maantigo nga mopitik na pud pag-usab kung kini mahigugma. Betrayal broke the heart, but love taught it how to beat again. Ikaduha, mga igsuon, ang pagpaminaw is indispensable sa paghigugma because listening is how love says you matter to me. Mga igsuon, ang maayong balita nga mao ang pulong ni Jesus angay ginatong paminawon pamalandungan ug paningkamutan nga puy-an diha sa atong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Jesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang dahon dili gayud malaya. Tiempo sa timbunga siya muhatag og mamaayo ug daghang mga bunga. Amen. Mga igsuon, uban sa pangiliya sa tong mahal nga inahan, nagisangpit natong mga misa-misnon nga beren sa kuta, ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw, mag-amping ug ki Dios le siempre bendiga.